dasbin kaisa ba আমরা বাঙালি এডিশন সবাই এনে কক সামনে আইপিএফটি মানি ইয়ো আইপিএফটি লো Makarai para mo dasbin Swnamna no bondo Makarai no edisi elaka mane hanya khimane bondo Makarai no Ambai sini Kosok sumbernya ini kerja aku sengkini Tisakha domani proof-mani singgotani batija ahla sai thangka kaipana kisa repeat mak laine sini kaisa ini repeat mak laimani karon ke hai sini ADC area go ADC compact area go is a dumping garbage place na mani obviously number 1 sini agenda abo sai thangka tei kaisa sini number 2 mukane survival hi jeta जों खुंनाय दं माने अस्तित्व रक्षा नि जों सालाय माने সেই अस्तित्व रक्षा नि बांगे IPFT राव তিনিশিক জোড়া অকলক অসলয়াক কারণ আরো জায়গা গো ভারতের সংবিধান আর সুইজাক দং 2-3 ধারা গো সুইজাক দং যে ভারতবর্ষর কাইসা যত আলাদা রাজ্য নাওয়ানি বাগৈ কাইসা অধিকার সংবিধান সুইজাক দং সেই সংবিধান অনুসারে IPFT তিনিশিক জোড়া তৈ 2009 नि সিমিক চেঙ্গৈ ফাইমানি তিনিশিক জোড়া বসং ইয়াপরি অসলয়াক जों ইয়াপরি বুসকাং থাंनाय ও 2-3 ধারানি আলাদা রাজ্য 7,132.56 স্কোয়ার কিলোমিটার অব মায়া সাক ও রাজ্য এডিশন ডিমার্কেটেড খাইজাক ও এরিয়া ন মায়া সাক ত্রিপুরা রাজ্য যে কোনো পার্টি ফাইথং ও পার্টি রক্তেই হাসাক ও থাঙি তখন লামা করেই বনে বাঙেনো जोंनि ত্রিপুরা রাজ্যনি গংথাই বারা সিমিয়া যারা এডিসি এরিয়া কম্প্যাক্ট গো যারা নন ট্রাইবাল টংনাই বরকনি ফাইনো অর অধিকার দङ যে बर অর তংগুই বানাই অবশ্যই না হারমুন বনে বাগै बुसकांनि लोकसभानि सिगां 24 लोकसभा नाय बनि सिगांगो जों आपिल खायनाय जोंनि केन्द्र सरकारनो जों आपिल खायनाय दायथि दाक्ति जोंनि आलादा राज्य सेपारेट स्टेट जों सानमानि न सारा भारतबर्षर जोंनि कायसा संगठन खाजाक दङ NFH कायसा संगठन दङ अ संगठन बिसिंतुइ जों साजाक अमनि बिसिंतुइ जोंनो दाक्ति दाक्ति इमप्लिमेन्ट खायगै आलादा राज्य रमनि अंथं অবশ্যই বুসকাংনি গসং তে হইছে মেসেজ রনাই পার্লামেন্ট তে যে বড় রক্তাবক চিনি বুসকাং কাবেঙ্গি টংখা যে বড় আলাদা রাজ্য ছানিয়া বড় নাইলিয়া যে বড় সাইনি হিছানাই বতাংগি কমাই থাংখা অরনি ব অরনি কমাই থাংখা মানে বন নিজে নবে কমাখা যে जों কমায়া তংনাই जों কমারে কমাই থাংগি সামানিকে যে বড় আলাদা রাজ্য হামজাগলে কমাই থাংনাই বনি সাকা ব কমানাই যে IPFT ক আলাদা রাজ্য সানাই বনি কমায় খানাই অবনো বুফাং যদি কাইজাক টংকে অবশ্যই বুথাই থাইনাই বুথাই থাইকে বনি ফল বুফ বরক চানাই অসক সাইনি আনি কপাইরেকা হামবাই হাইকেতা বুক স্যার IPFT नि एक्स MLA बिसिकितु देब्रमा पार्टी IPFT नि नुखुं कसांगलिया नुखुं गरम गरम खानि सामानि अब तामनि बागै नुखुं गरम गरम अंगि थांखना আবো যিনি বিশ্বকেতু বাবু ব একজন MLA IPFT नि ক্যান্ডিডেট দংমोन কিয়াবা লিয়াগো নুখাবো ত্রিপুরা মথাগো থাংপাইকা যে অর জায়গাও নুখুং কসাংলিয়া বা নুখুং তুংफ्लाइ টংকা হাই ব সামানি
abo boni paper boni bukha jodi kesang jak ke kesang gini tongnai ar boni bukha jodi tungphla jak tongka ke tungphla jak nai ani bukha je tungphlai tongmana tei khorsa kesang logi mai abo kai nijini bukhani paper si nini jagon nung ekjon MLA angri tongka nung ekjon bidayok nung tongka nini 16-17 লক্ষ 20-30 হাজারনি গো নং একজন MLA তং সেই জনগণ নং असुक जरा तै खलाय खलांका ताबक नों सालांनिया खलाय नों तेउसा आरो किनसा जागा थांका के जनगण ताबक मन ताम सानाय जनगण जीवन जवाब रनाय आबो कायसेनि उपरते कैसा एगेंस्ट के बसं सानि थांया जानि जार व्यक्तिगत हिसाबै पार्सनालिटी कासा आइडियोलॉजी तंदि प्लस संगठननि आइडियोलॉजी न हागै नों जे जागा संगठन तंनाय अ संगठन नों तै तंबाय के लीडरशिप ngani निजेनि थानि गसि आनि थानिया जानि जार व्यक्तिगत लीडरशिप ngani के निजेनि थानि गसि तंगानि नामा हाइका सारते कैसा जे बिसिकितु एक्स MLA साइ कालांगि थांका तिप्रालेनि कक साना नाइमानि सारिया कक साना नाइमानि सारिया मोहाय हिनजाक मानि बो अबो हाय हिनजाक मान न बसुक्ति कबै बसुक्ति दालां खना आबो बो बिश्वकेतुनो बा तिप्रालेनि कक मा साया बा तिप्रालेनि कक सारा जाबिया अब तो केबो साया बिश्वकेतु जम आइ दे बर्मा हाय जदि MLA जदि ngै तंखाखलाय ए बिधान सभा कक सानि बांगै केबनो परमिशन नांगिया आं आरो MLA तंखा के आं तिप्रालेनि कक सानाय आनि अस्तित्व रक्षानि कक सानाय आं आलादा राज्यनि कक सानाय अब आनि बेपार आं जे MLA थांखा आनो प्रतिनिधि जंगुरि हक रिप्रेजेंटेटिभ एस ए MLA खलाय आरो के बिधान सभा को आमनि कर्तव्य नों साथायनि अधिकार नों सागेनि मान आरो जे आलादा राज्य नांगौ जदिबो आनि ककनो खनाय थांके वर्क आउट खलाय फैदि जदि वाइ बिसक साकाचिनि बिसके देबाबो बसाकना वाइसे साकना नेक्स्ट आसे गोबां 3 बोसोर चलेमेन जागो तांगि बसाया नों MLA रिजाइन वे एखाने तंगमन सागैमोन नों आरो सादि 100 बा नों 1000 बोसोरनि बिसके बाबुना यस नै जतन धन्यवाद खलायखम हामबाय रखम किन्तु तांगिबो रिजाइन दै फैका अब बुन बे जनगण दुकारो खता जनगण दुकारो मानि खलाय खता जे हाजार मनरको बुट पास खाइ दं मानि तिनि तेइ हिसाब ते कैसे जे थांका एकजन MLA नों विधानसभा हावनि कर्तव्य दं नों पारमिटेड अलरेडी किन्तु नों ताबो विधानसभा हाबि माबा नों आला नों तिप्रा मत थांया फन आलादा राज्य ग्रेटेस्ट तिप्रालेन्ड नों कक सैन मन किन्तु तमं नि बमया करका अबनि बेपार अब बाके मानसका बा बाके पुसिका अबनि बेपार नgi थांका साराकेनि सिनेमा आनि सिनेमा ताबक रिसेन्टलि गो आं IPFT नि CHO आनि मेम्बार आनि बमं जन हामबाय तिनि 9 नम्बर डिभिजन नि बिसिंथै जों कैदो बाजाराव कैदो हाटेबा कायसा प्रोटेस्ट लिमा खायका आ प्रोटेस्ट नि गतां तो साइ खारिका फाइबनो जागाव कयटा कारजाखा आबंखा चिनि तिब्रा सरकार जेटा ताबो जे गणतन्त्रना आइन दंमानि ओ आइन जेखाने दंमानो चिनि सरकारनि माध्यमे जेटा ब्लक रको जतो स्टेट गभर्नमेन्ट नि जे रुल्स दंमानो दिनि मानथाय सप्ताह जतो अधिकार न जे मानसा जरा तंसने दाके दाक्तिरेना बागै जों तिनि बनो बाहायनो इनक्लुडिं खायजा बहारनो दाके देरिना बागै ताय चिनि जागाव चिनि बर गोबां मानसिफ्रा बेनि तुमताबो जत बिसि रग जत ब्लक रग रेगा मातानिया बाक्सा रेगा तामामें तै गलायले को बांलाय आपने तै चिनि बर सारा पाब्लिक रग दुखु कष्ट मानै दङ रां पैसा अभाब बङै दङ आबोनि बागैनो जाते बहायनिया तै अबनो दाके सल्युशन खानायनि बागै आं जेताबो स्टेट गभर्नमेन्ट चिनि तिब्रा गभर्नमेन्ट अबगताय ते कैसा तिब्रा हाफांताबो ते कैसा ADC एलाकाबो जे कता सरकार खायमानि बागै चिनि पाब्लिक रक काई बुताबो तंगानि कस तंखा आबो सराय गेनुखा बन बागैनो जाते जे तिब्रा ओ ADC सरकार खायनि रक ब्रक जे कक बरकनो ताताव सायै जे चिनि बरकनो ताबो गोबां मा जे साइ तंगानि तिनि आमहाय जे खति खाय तंगानि जों नुगै दङ IPF तिनि नग थाङै नग सकजावो बर नग थाङै नग तामखुरु बर खरक सरनो बु तो खाय तंगानि जे ताबो थानसा जदि दफा थानसा जदि काहाम गांके तिनि अमहाय ताम बै खायजा आबो कायसे अफ सनुक जागै दङ बरक जे बुको बाय सामा आलादा बरनि सामा आलादा आबान बागिनो बरनि जे ताबो तिब्रा म थाने तिब्रा म था अजे तिब्रा म था आबो बिसि लगैमिया कारण खा देम चिनि बरकनि अधिकार न खति खाय दङ कारण आं कायसा बरक जेकुनु फान सरकारी चाकरी फान खाय दङ किनु ताबो जे सिस्टेमेटिक ब्लग सामु खायनि र कोनो सामुजि खायमालिया चिनि जनगण दाबि दाबारनानि फान कायसा सामुजि खायमालिया आनिसि पञ्चायत अब आनिसि अधिकार हने कक बाङै दंखा
hingga video rok bahana samung tangmaya abo belai kene kos tongi tongo bon bagai tabo je edisi sorkar alada je state government alada bagai जों belai kos tamane abroni bagai ang public koinai जों निजे बुल खाइमाना निजे दुस खाइमाना जों मान समया बिनि दु कस माने बिसिंते जों रिलाइज खाइमान सममानो बन बागनि ताखर बुखरो जों नि साखसम दुस खाइमान ना जों दुस खाइनो मान सकिया सिनि निजेनि दुसनो गेन बागनि जों तिना माइको बुगि दं बन बागनि क्षमता सिमिया क्षमता मा बाय सामु खाइ नांगा बासि आबोनि सामु जागो हा पन्चायत सेमेन बागै क्षमता मा बाय सकिया सामु जे मान थाइ तंमानि रिनान बागैसि बर' साथियबि आबोन बागैनो आंफ्राय कक saya आं बेखौ कक सालांखा जेताबो किरो कपमिनि जेता मान थाइ तंमानि जेताबो न BMGY न तंगारो ताइनि जत किसु दाबि तंमानि मान थाइनो दाकि साखरि माना तंमानि गोबां माताबो जे पुस खालि तंमारनो दाकि रेना बागै आं तिब्रास्टिक गभर्नमेन्ट कइनाय आबोन बागैनो तिनि नो किसिसा प्रोटेस्ट रैली सुबजरा नंथं हामबाय ani sinema angka ana nukjago mohon jamatia yo IPFT ni ang central committee ni kesia